Oh, we sing how great is our God. Give Jesus a hand clap. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Take your seat. Silakan duduk saudara. Thank you so much, worshipers. Terima kasih untuk para worshipers. It's a great moment Sungguh momen yang sangat luar biasa. and a privilege to be in the presence of God with you. Dan kesempatan yang luar biasa untuk saya boleh berada dalam hadirat Tuhan bersama saudara. Thank you for worshipers for ushering us in the presence of God. Terima kasih telah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan para worshiper. God is amazing. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. It's amazing how this man interprets. The anointing of interpretation is on him. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. My name's Pastor Eli Mutenga Namanya adalah Pastor Eli Mutenga from Uganda, dari Uganda. East Africa. Afrika Timur. Africa is huge, so I'm from the East. Dan Afrika itu besar, jadi saya dari timur. Chosen Generation Ministries. Chosen Generation Ministries. Dari umat pilihan, pelayanan umat pilihan. I'm from a family of 12. Saya punya saudara 12. I'm the 8th born, Saya adalah anak ke-8. and I'm the shortest of all. Dan saya paling pendek dari keluarga saya. Hallelujah. Haleluya. My height doesn't make any news in my country. Jadi tinggi saya itu bukan sesuatu yang terbaik di negaraku. Not until I got at your airport. Sampai saya baru sadar ketika di airport saudara, saya jadi tinggi. And every neck, Dan setiap leher-leher pada naik semua. and I said, what's wrong with me? Jadi apa salahku? I went in the bathroom, I checked, there was nothing wrong. Dan saya pergi ke toilet, gak ada yang salah kayaknya. When I came out, again, people all over me. Waktu keluar dari toilet, semua orang lihat ke dia. Then I realized I have a problem. Saya baru sadar saya punya masalah besar. Hallelujah. Haleluya. Don't ask for my height. You're better off the way you are. Jadi jangan tanya tingginya berapa, saudara lebih baik tinggi saudara sendiri. Hallelujah. Haleluya. I've been preaching more in North America, Saya sering khotbah di Amerika Timur, Europe, di Eropa, Africa. di Afrika. Not until last year when the Spirit paused and pointed at Asia. Sampai tahun lalu baru Roh Kudus itu nunjukkan tentang Asia kepada saya. But in Asia, I knew no one. Tapi di Asia saya nggak kenal siapa-siapa. You guys were hiding this side. Dan saudara itu kayak sembunyi di sini itu. I knew no one. Dan saya nggak tahu siapapun, nggak kenal siapapun. I had to pray for 7 months Saya berdoa selama 7 bulan to get the first invitation to Singapore. untuk mendapat langkah pertama masuk ke Singapura. 7 months praying 7 bulan berdoa for you, untuk saudara semua. and I don't know you. Dan saya nggak tahu saudara siapa. The second price I paid, Dan harga yang kedua harus yang saya bayar, 21 hours on the plane, 21 jam di pesawat untuk saudara. coming to see you, Untuk ketemu sama saudara. and I don't know you. Dan saya nggak tahu saudara siapa. Then 32 million rupiah Dan saya harus bayar 2 juta rupiah on the ticket. untuk tiketnya. Tell your neighbor, Tengok kanan kirimu, you are very expensive to get saudara to. ini mahal. You're very expensive to Mahal. get to. Hallelujah. Haleluya. Very expensive to get to. Sangat mahal untuk didatangin. Which means there is value in you. Jadi artinya saudara itu bernilai. For God to make me pay that price, there must be value in you. Untuk Tuhan memberi saya hadir di sini, berarti saudara itu punya nilai yang mahal. Hallelujah. Haleluya. We are about to take off quickly. Jadi kita akan terbang sama-sama. I'll preach briefly Dan saya akan berkhotbah sesuatu. what I believe is the impact in your life. Tapi saya percaya bahwa ini akan berdampak. It's not the dalam hidup. length and the stretch of my preaching, Bukan tentang panjang lebarnya khotbahku, but the impact made on your life. tetapi dampak yang akan saudara dapatkan dalam hidupmu. I flow so much in the gift radical faith. Saya percaya tentang iman yang sangat radikal. Radical faith. Radikal iman. And also in the gift of healing. Dan saya juga percaya tentang karunia kesembuhan. God has placed that one I just
feel it's my portion from God. Dan saya merasa bahwa ini adalah karunia yang Tuhan beri dari Tuhan By His grace. oleh anugerahnya. But I would like also to appreciate Dan saya juga ingin mengucap syukur untuk apresiasi that you worship a true living God, Yahweh. dan saudara menyembah Tuhan yang benar yaitu Bapa Yahweh. Just give God a hand. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. When I came, I could not understand other names of God. Saya nggak tahu nama lain, nama daripada Tuhan. Because back home we worship Yahweh. Karena di rumah kami, di Afrika saya hanya menyembah Yahweh. We know Jehovah Elohim, Kita tahu Yehova Elohim, Elohok, Elohot, El-Gibar, El-Gibar, Jireh. Yireh. You say Jireh. Uh-huh. Yireh. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. That's the God that we know. Dan itu adalah Tuhan yang kita kenal. And it's the God our fathers, our forefathers called upon. Dan itu adalah Tuhan yang leluhur kita juga sembah. But before we take off, Tapi sebelum kita masuk dalam, make sure you are seated to the right neighbor. pastikan saudara duduk tetangganya benar. If your neighbor can't afford to smile, change the seat. Kalau dia nggak senyum, pindah tempat duduk. Hallelujah. Haleluya. If your neighbor can't afford to talk to you, Kalau sebelah saudara nggak bisa ngomong kepada saudara, then just know dan harus diketahui. he has spent 3 days without brushing. Jadi dia itu nggak sikat gigi 3 hari mungkin. When he said neighbor and said, what? Kalau saudara bilang tetangga, dia katakan, Just know that one, no. oh jadi saudara Something's tahu. not right. Berarti ada yang nggak benar ini kayaknya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Talk to your neighbor, say neighbor. Katakan tetangga saudara, katakan saudara, You're welcome in the presence of God. engkau sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. I can't hear you, the other side. Saya nggak bisa dengar saudara yang di atas. People at the back, talk to your neighbor. Yang di belakang juga katakan ke tetangga saudara. If you're seated to the wrong neighbor, change the neighbor. Kalau tetangganya salah, saudara ganti tempat duduk. Now let me tell you this. Saya ingin katakan sesuatu kepada If I saudara. see you not talking to your neighbor, Kalau saya nggak lihat saudara ngobrol ke sebelah I'll saudara, walk to you saya akan datangi saudara and pull you out, dan saya akan ajak saudara and maju. you'll be the next interpreter Dan here. saudara akan jadi penerjemahnya saya, gantikan Pastor Gary. And you said, apa. Nanti saudara ngomong apa gitu kan. Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, don't put me in trouble. Katakan ke tetangga saudara, jangan bikin masalah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Give me Genesis Kasih saya kitab Kejadian, chapter 1. pasal yang pertama. First, 1. ayat yang pertama. 1, 2, 3. Wait. You see? Tunggu. If your tongue is sick, I pray for the tongues first. Kalau lidah saudara lengket, saya berdoa lidah saudara sembuh. Okay? 1, 2, 3. Berikutnya. 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 Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, some of you, when you hear berikutnya, they are like, what's happening? Waktu saudara dengar berikutnya, ini ngerti bahasa Indonesia atau enggak sih kayaknya? Gitu kan. How many of you are true Indonesian? If you're Indonesian, berapa saudara just wave at me. asli Indonesia? Angkat tangan. Asli Indonesia. Are you sure? Yakin. Put down your hand. Turun tangan. You know, when I came, I've been to different cities in Indonesia. Saya sudah pergi ke kota-kota di Indonesia. I've been to Jakarta, Saya ke Jakarta, Solo, Solo, Bali, Bali, Kupang, Kupang, Soe, Soe, Semarang. Semarang. How many of you have been to Kupang? Berapa banyak saudara pernah ke Kupang? Now you see, Nah kan, 10 people. 10 orang aja. How many of you have been to Parit?
Berapa banyak saudara pernah ke Bali? No, not Bali. Not Bali. Not Bali. Parit. Parit. Yeah. Now, you see, he's asking me, where is it, Pastor? Di mana? I don't even know where it is, Parit. Hallelujah. Now I got you here. Saya bercanda sama saudara di sini. Because I want you to tell me, Jadi saya ingin most saudara of you kasih don't tahu. know where Parit is Saudara nggak in tahu your di mana country. Parit di dalam di negara saudara sendiri. So you and me, who is a foreigner here? Jadi saudara dan saya, siapa yang orang asing di sini? Siapa yang turis di sini? Who? Tell your neighbor, Tengok kanan kiri. that man is a true Indonesian. Orang itu orang Indonesia. We are the foreigners. Kita orang asing. Hallelujah. Haleluya. Because I've been to places you've never been to in your country. Karena saya pernah pergi ke tempat-tempat yang saudara belum pernah kunjungi sebelumnya. Let me tell you people, Saya ingin kasih tahu saudara, the Holy Spirit Roh Kudus is on the move. sedang dalam pergerakan. I got a vision Saya melihat sebuah visi, when God was telling me to come to Asia. waktu Tuhan minta saya untuk datang ke Asia, I saw a cup saya melihat filled with water. sebuah gelas diisi dengan And it was air. slanting on the map of Asia. Dan saya lihat bahwa itu di atas map Asia. And water was sloping in the belt of Singapore and then all the way coming down to Indonesia. Dan saya melihat lokasi mapnya itu ada di Singapura, agak turun-turun sedikit ke Indonesia. Revival is has already sneaked into this country. Saya sudah datang ke negara ini, keliling-keliling. Jesus, Yesus, the Holy Spirit, Roh Kudus, is already in Indonesia. sedang ada di Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Revival is sweeping across island by island. Kebangkitan sedang masuk dari pulau kepada pulau yang lain. Island by island. Pulau demi pulau. And the presence of God Dan hadirat Tuhan is beginning to find its way. sedang mencari jalannya. Let me tell you this. Saya ingin kasih tahu You saudara need to be prepared bahwa saudara harus siap. because God Bahwa Tuhan is on the move. sedang dalam pergerakan. Heaven Surga is always talking. sedang berbicara. It's moving. Sedang bergerak. God, Tuhan. our God, Tuhan kita. Yahweh is never stagnant. Gak pernah stuck. He's always on the move. Selalu dalam pergerakan. And God Dan Tuhan expects you to be a mover. berharap saudara itu sebagai orang yang senantiasa bergerak. When I step here, some people can't see the other side. Kalau saya di sini, yang di atas bisa kelihatan? People upstairs at the back, do you see me? Yang di belakang, di atas kelihatan saya? Oh, they see over the other side. But some of them said, I want to see live. Tapi saya mau lihat kehidupan sebenarnya. It's okay, I'll be playing back and forth. Saya jalan-jalan terus kok, gak apa-apa. Hallelujah. Haleluya. God expects movers. Tuhan itu mengharapkan orang-orang yang senantiasa gerak. Because our God Karena Tuhan is kita never stagnant. tidak pernah berhenti. It's always on the move. Selalu dalam pergerakan. If you want to enjoy Christianity, Kalau saudara mau menikmati kekristenan, to enjoy the fruits from Jesus, untuk menikmati buah dari Yesus, be a mover. menjadilah orang yang senantiasa bergerak. Hallelujah. Haleluya. Jesus had 12 disciples. Yesus harus memiliki 12 murid. And he told Peter, Dan dia memberitahu kepada Petrus upon that revelation, bahwa atas hikmat ini, I'll build. aku akan bangun. I'll build. Aku akan bangun. I'll build. Aku akan bangun. Simon Peter was very interesting. Simon Petrus ini menarik He sekali. always wanted to try out. Dia selalu mau coba hal-hal yang baru. He always wanted to try out. Dia mau selalu coba yang baru. When Jesus comes walking on the water, he's there. Ketika Yesus jalan di atas air, Petrus mau Other coba. disciples, we don't read so much about them. Gak ada murid-murid yang lain kita dengar sebanyak Petrus. Peter had some mistakes. Petrus punya kesalahan-kesalahan. He was not so holy, not perfect. Dia gak kudus-kudus amat, gak sempurna He amat. denied Jesus, Dia menyangkali Yesus, but he repented. tetapi dia bertobat. But we see that Peter, Tapi kita lihat Petrus, his shadow, bayangannya His Petrus, shadow bayangannya Petrus was anointed to heal. memiliki urapan untuk menyembuhkan. That's another level. Itu Tell your level neighbor, yang berikutnya. that's another level. Katakan kepada sebelah saudara, next level. That is another level. Oh, katakan kepada sebelah saudara, itu level yang berikutnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. For just when he's just walking in the shadow,
it's healing people. Petrus jalan, bayangannya nyembuhin orang. Even when he's going to the bathroom, the Bahkan shadow is healing people. ketika Petrus ke toilet, bayangan Petrus nyembuhin orang. That's a strange anointing. Ini urapan aneh ini. That just the shadow. Walaupun bayangannya saja Heals. sembuhkan. I want to talk to you briefly Saya mau katakan kepada saudara about the God of speed. bahwa Tuhan yang memiliki percepatan. Everybody say God of speed. Tuhan yang memiliki percepatan. Katakan God of speed. 1, 2, 3. Did you have some soto? Did you have some nasi padang before coming? Saudara punya nasi, habis makan nasi padang tadi? Hallelujah. Haleluya. Indonesia, can I hear you in the house? Saya bisa dengar saudara orang-orang Indonesia. Is there somebody in the house? Ada orang di sini. Hallelujah, Indonesia. Haleluya. They are still looking Masih dicari. at an African man. Ini orang Afrika ini. Gimana ini? Hallelujah. Haleluya. I want to talk to you about the God of speed. Saya mau cerita kepada saudara tentang Tuhan yang memiliki kecepatan. When God Waktu Tuhan got up bangkit to touch the world, untuk menyentuh air, he looked dia melihat and saw that the world was full of darkness, dan melihat bahwa dunia itu dipenuhi dengan kegelapan, covered with water, dipenuhi dengan air, disorganized, nggak beraturan, filled with darkness, penuhi dengan kegelapan, empty, kosong, confused, bingung, mess, full of mess, penuh dengan kekacauan, balauan, disorganized, nggak ada aturannya di sana, darkness, kegelapan di sana, loaded in the world. semua kacau balau. And God said, wait a minute, wait a minute. Dan Tuhan berkata, tunggu I bentar. need to put something clean here. Saya harus taruh yang bersih di sini. And God got an idea. Dan Tuhan punya ide. And he said, Dan dia berkata, I'm going to create. saya akan menciptakan. But before creating, Tapi sebelum menciptakan, he said, let there be light. Tuhan berkata, jadilah terang. And who is the light of the world? Dan jadi apa terang dunia itu? Who is the light of the world? Apa terang dunia? Hey, Buffoni, Bu Fani, are people here? ada orang di sini nggak? What happens? Apa yang terjadi? People go silent. They don't talk. Jadi orang-orang diam. When God created, he created first thing was light. Ketika Tuhan mencipta, pertama yang diciptakan terang. Who is the light Siapa of the terang world? itu? Who is the light of the world? Siapa terang dunia itu? Who is the light of the world? Siapa terang dunia itu? Who is the light of the Siapa world? terang dunia itu? People upstairs, who is the world, light of the world? Yang di atas, siapa terang dunia itu? Only two people talk. Cuma dua It's orang okay. yang jawab. Gak Let's apa-apa, carry gak on. apa-apa, gak apa-apa. Kita lanjut. The light of the world Terang daripada dunia is Jesus. adalah Yesus. So when he created the light, Jadi ketika Yesus menciptakan terang, when Jesus appeared, dan ketika Yesus datang, everything began. semuanya dimulai. John 1:1 says that in the beginning was the Word, Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah and the terang. Word became God. Pada mulanya Too adalah closer to firman. God. Firman adalah And the Word became God. Elohim. Firman itu adalah Elohim. Jesus Christ Yesus Kristus was there ada di sana before anybody else. sebelum siapapun di sana. He's the very firstborn. Dia adalah putra pertama yang ke sana. But I want you to look at the speed Dan saya ingin saudara melihat kecepatannya God uses in Tuhan yang creating. gunakan untuk God menciptakan. just speaks, Tuhan berfirman and then things begin to happen. dan hal-hal itu mulai terjadi. After light coming, Setelah terang terjadi, let there be rocks, biarlah terjadi mountains, gunung-gunung, rivers, ada sungai, oceans, ada lautan, land, ada tanah, trees, ada ikan, islands. ada pulau. Everything came into existence Semua terjadi diciptakan just like that hanya dengan instan. by virtue of speed. Karena kecepatan yang daripada Tuhan. Our God Tuhan is kita a God of speed. adalah Tuhan yang memiliki kecepatan. It's a God of speed. Tuhan yang punya kecepatan. As a matter of fact, some people want to be spoon-fed. Banyak orang ingin dikasih tahu
And I keep telling people, Dan saya berkata, God, there's a reason why when God created Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam didn't crow. jadi Adam itu nggak merangkak dulu. Adam didn't breastfeed. Adam itu nggak disusuin. Adam didn't have pampers. Adam nggak punya pampers. God just created a complete man. Jadi Tuhan menciptakan manusia yang sempurna. And then all of a sudden, he breathed in the nostrils. Dan tiba-tiba Tuhan menghembuskan nafasnya. Say, get up. Abraham woke up. Dan Tuhan berkata, bangkitlah. Dan Adam itu berjalan. There's no again waiting for all these stages or process. Gak ada waktu nunggunya, God proses-proses yang jumped lama. all the other processes. Jadi Tuhan melewati proses-proses yang lama tadi. Hallelujah. Haleluya. God jumps all the processes. Jadi Tuhan melampaui Of proses-prosesnya. crawling, walking, falling, and running. Merangkak, jalan, lari. Abraham, day one, got up and walked. Dia bangkit berdiri dan langsung He was a jalan. grown-up man already. Dia langsung menjadi pria dewasa Adam ini. Which means God wants us to grow. Jadi Tuhan itu sangat menikmati ketika kita He bertumbuh. doesn't want us to say this baby thing. God, I think, God didn't just want to have this thing of being a baby on the process and stuff. Jadi Tuhan gak suka ngelihat kita jadi bayi terus selama-lamanya. Nggak suka, saudara. Tell your neighbor, say, neighbor, Tengok kanan kiri saudara, katakan, grow up. Grow up. Dewasa. Grow up. Dewasa. So you can handle the things of God. Supaya saudara bisa mengerjakan hal-hal dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And then God creates Tuhan mencipta by speaking. dengan firman. Everything he created Apapun yang dia came ciptakan into existence. terjadi seketika itu juga. Whenever God creates, he fills. Apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan God never genapi. create empty spaces. Tuhan gak pernah menciptakan tempat yang kosong. When he created the ocean, he filled it with fish. Ketika dia menciptakan lautan, dia isi dengan ikan. When he creates the sky, Ketika dia menciptakan he fills langit, it with birds. dia isi dengan burung-burung. When he creates the land, he fills it with the trees. Ketika dia menciptakan daratan, dia menciptakan dengan makhluk hidup. God creates and fills. Tuhan mencipta dan dia He never mengisinya. created empty vessels. Dia nggak pernah menciptakan sesuatu yang kosong saja. Tell your neighbor, I'm not empty. Katakan ke kanan kirimu, aku nggak kosong. I'm loaded. Aku penuh dengan isi. I'm not empty. Aku nggak kosong. Hallelujah. Haleluya. Okay, tell your neighbor, I'm not what you see. Tengok kanan kiri, aku bukan yang kamu lihat. I'm hidden. Aku tersembunyi. I'm different. Saya berbeda. Aku berbeda. Tell your neighbor, be careful of me. Katakan ke kanan kiri saudara, katakan hati-hati sama Handle saya. me with care. Harus hati-hati dengan saya. Because tomorrow, Karena besok I could be your boss. saya bisa jadi bosmu. Hallelujah. Haleluya. The person sitting next to you, Orang yang duduk sebelahmu, given 6 months down the line, kasih waktu 6 bulan, may feed your family. Be careful with that dia person. orang yang sebelah saudara bisa kasih makan keluargamu semua. Hallelujah. Haleluya. God is changing people speedily. Tuhan merubah kita dengan kecepatan yang sangat cepat. God created Adam in a speed. Tuhan menciptakan Adam dengan kecepatan. Adam didn't go through process Adam nggak melalui proses. of crawling Melalui proses of tumbuh walking untuk berjalan. and learning to run. Dan untuk berlari. Abraham just walked up. Dia Adam ini langsung bangkit. He got up and walked. Dia bangkit dan langsung berjalan. That's God of heaven. Ini adalah Tuhan When he dari was surga. creating the world, Waktu dia mencipta dunia, he didn't need time. It only did it in 6 days. nggak dibutuhkan waktu lama, cuma butuh 6 hari aja. 6 days only. 6 hari saja. God was done. Tuhan sudah selesai dengan 6 hari itu. How big is your issues? Berapa besar masalahmu hari-hari ini? For God to spend years. Untuk Tuhan meluangkan tahunan. How big? Berapa besar? Now listen, people. Dengarkan saya baik-baik. God, Tuhan, when God sent Moses to Egypt, waktu Tuhan kirim Musa ke Mesir, he sent an angel Tuhan kirim malaikat to kill the firstborns in Egypt. untuk memberi anak pertama di Within 1 microsecond, Mesir. Waktu instan sekali, 1 microsecond, 0, sekian detik, all the firstborn babies were killed. semua anak yang pertama baru lahir. God did send many, many angels. Tuhan bukan kirim banyak-banyak malaikat, He sent one angel. cuma satu malaikat, One angel satu covered the whole of Egypt selesai Mesir itu in 1 selesai. second, Dalam 1 1 detik, micro minute.
dengan kecepatan yang sangat begitu cepat. Our God has speed. Tuhan kita ini punya kecepatan. Somebody who says God has taken long. Nah, mungkin kita berkata, Tuhan ini kok lama My ya? issues are too heavy. Masalahku ini terlalu My berat. sickness has taken long. Sakitku ini terlalu lama. I don't think I can get healed now. Saya nggak merasa bahwa bisa sembuh Because sekarang. it's been years, Pastor. Karena sudah tahunan, I've Pastor. carried this pain for so long. Aku sudah membawa ini tahunan sama sekali. Let me tell you, the problem with you, Saya mau kasih tahu you are masalahnya. used to process. Karena saudara terlalu terbiasa dengan proses. That's the problem you have. Ini masalahnya saudara. You are used to process. Saudara terlalu terbiasa dengan Go to, run to proses. doctor, Dan kita pergi ke dokter, MRI scan, kita cek MRI, get the results, lihat hasilnya. and then from there start going for surgery. Dan setelah itu kita dioperasi, After being examined, setelah dicek, you are used to process. saudara menggunakan proses. But tonight, Tapi malam I ini, brought you a God saya membawa who jumps saudara kepada process. Tuhan yang melampaui proses. Hallelujah. Haleluya. He's a God of speed. Dia adalah Tuhan yang He memiliki just kecepatan. speaks and the word does it. Ketika dia berfirman, jadi Just dalam nama like Yesus. that. Everybody say, just like that. Just like that, katakan seperti Can itu. you do this? Just like that. Saudara bisa kayak begitu, just like that. Can you do it? Just like that. Saudara bisa lakukan ini, just like that. He spoke the word. Dia berfirman. The centurion ran to Jesus. Dan kemudian ada centurion itu datang He kepada said, help me, Yesus. my servant is sick. Dan dia berkata bahwa hambaku ini At sakit home. di rumah. And Jesus said, let me come Biarkan aku datang. to your house. Datang ke rumahmu. Let me finish here. I'm going to come. Aku selesaikan dulu di sini, aku And the datang ke centurion rumahmu. said, Dan centurion, you don't need to come. prawira itu berkata, gak perlu datang Yesus. I lead soldiers. Saya ini mimpin I just pasukan. speak. They run back and forth. Saya berkata dan semua pasukanku lari. Just speak the word. Jadi Yesus ucapkanlah saja. And he will be healed. Dan hambaku itu pasti sembuh. And Jesus said, I've never seen a faith like this. Dan Yesus berkata, aku gak pernah lihat iman model The word begini. of God Firman Tuhan has speed. punya kecepatan. The word of God Firman Tuhan can run faster bisa lari dengan lebih cepat. than lightning. Dan lebih cepat dari It runs faster than wind. lebih cepat dari cahaya. When God speaks, Waktu Tuhan berbicara, it gets established. semuanya langsung instan terjadi. The word of God Firman Tuhan has speed. memiliki kecepatan. Tell your neighbor, walk away from process. Katakan kanan kiri saudara, jauh-jauh dari proses. Tell your neighbor, walk away from process. Jauh-jauh dari proses. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God Tuhan, will always take you on the very revelation you know him. so Tuhan akan membawa kita kepada hikmat yang kita tahu tentang Tuhan. Believe God. Percayai Tuhan. From day one, Jadi dari hari He pertama spoke. dia berfirman. the world came into Dan existence. firman itu jadi There kenyataan. is power in the word of God. Ada kuasa dalam firman. And that's none other than Jesus. Dan itu bukan lain selain Yesus. Your cancer, Kanker saudara, kanker saudara, has no power. gak ada kuasa. It's people who give it power. Adalah manusia yang memberikan kuasa kepada kanker. That pain has no power. Sakitmu gak punya kuasa. Your disease, Penyakitmu, whether it is 7 years, 5 years, 10 years, walaupun itu 7 tahun, 10 tahun, berapapun It has tahunnya, no power. gak punya kuasa. God, anything can happen in the presence of God. Apapun bisa terjadi dalam hadirat Tuhan. The God of speed Dia adalah Tuhan punya kecepatan. can silence that fountain. Dia bisa menghentikan semua suara dalam Jesus waktu told the tepat. woman of Samaritan, Dan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. my water Air ini satisfies. akan memuaskan I'm a quencher of all thirsts. semua kehausanmu. Every thirsting that you have, Semua kehausan yang kau miliki. Yahweh Yahweh can kill it, can quench it. bisa menyelesaikan semua Tonight kehausan. and now when you believe. Saat ini, malam ini ketika saudara percaya. Say tonight, Jadi malam hari ini, tonight, malam hari ini, can you say, Lord, saudara bisa katakan Tuhan, Lord, Tuhan quench my thirst. penuhi kehausanku. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God of speed. Tuhan yang punya kecepatan. Let me tell you this. Izinkan saya beritahu saudara ini. One day, Satu hari, I used to think the anointing saya berpikir bahwa urapan stops at just people healing the bodies and casting devils. itu cuma sebatas menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh, yang lemah. And then we were in America, Ketika di Amerika, in Baltimore, di Baltimore, and I was amazed. saya sangat terkejut.
I went to buy a pre-calling card, Saya pergi untuk melihat sesuatu di pre-recording itu. a prepaid calling card. Oh, SIM card yang beli itu loh, SIM card. And so I wanted to call Africa back home in Saya Uganda. mau telepon ke Afrika di Uganda. And then when I wanted to call, Ketika saya telepon, after entering, the computer told me, you have 30 minutes of calling time. dan di telepon itu dikasih tahu operator, kamu punya waktu 30 menit saja. 30 minutes. 30 menit. So I spoke calling Uganda, Africa. Jadi saya ngomong ke Afrika, Uganda, And then I finished talking. kemudian selesai bicara. I wanted to make a second call. Dan saya mau telepon lagi yang kedua kalinya. When I pressed, Dan ketika saya pencet, after dialing, the computer tells me, you have 8 minutes left on your calling time. kemudian operatornya itu kasih saya tahu bahwa cuma sisa 8 menit untuk bisa telepon. Then I said, 8 will be blown away in a second. Jadi 8 menit ini kayak cuma sebentar saja. I canceled the call. Saya batalkan teleponnya. I remembered Saya ingat that there is a God bahwa ada Tuhan of speed. yang memiliki There is kecepatan. a God Ada Tuhan of multiplication yang memiliki There multiplikasi. is a God Ada Tuhan who changes dynamics. yang akan merubah. And I remembered how Elisha Saya ingat tentang prayed Elisa. and the oil started multiplying, Dan ketika dia berdoa atas filling dirinya, different vessels. memenuhi buli-buli. And I remembered Dan saya how ingat Jesus multiplied bahwa Yesus memultiplikasi the fish and the 2 fish and the 5 loaves of bread. 5 roti dan 2 ikan. And he fed thousands Dan of dia people. memberi makan ribuan orang di sana. So I locked the door. Saya jadi kunci pintunya. I said, God, Dan saya berkata, let me Tuhan, lock this door. saya kunci pintu ini. When I locked the door, Dan saya kunci I pintunya. lifted the card and I prayed. Saya angkat itu I kartunya. said, God, Saya berkata, Tuhan, let me tell you this. saya katakan ini. Always yearn to discover God. Selalu memiliki kerinduan untuk menemukan Tuhan. Through situations, Melalui situasi apapun itu. we discover the abilities of God. Kita akan menemukan kemampuannya Through Tuhan. circumstances, Melalui keadaan situasi. Situations. Melalui situasi. help us to define the power of God. Untuk menemukan kondisi keadaan Tuhan dalam The apapun. situation you are in, Situasi yang saudara miliki it didn't come to finish you, bukan untuk menghancurkanmu, but it came to help you define the abilities of God in your life. tapi untuk menentukan siapa saudara di dalam Tuhan. And so what I did, Jadi apa yang saya lakukan? I prayed, Saya berdoa di sana. Father, open the card. Tuhan, buka kartu ini. And then after praying, Ketika saya selesai berdoa, I dialed. saya pencet lagi nomornya. I said, God, as you use Elisha, Seperti as Tuhan, you fed thousands, Engkau memberi makan banyak orang. multiply this card. Tuhan, Engkau multiplikasikan nomor di kartu ini. I dialed the number again. Saya pencet nomornya lagi. And the computer said, you have 8 minutes of calling time. Kamu punya waktu 8 menit telepon. Waktunya cuma 8 menit. I said, it's okay. Gak apa-apa. I started talking, Saya mulai telepon. talking, Telepon, ngomong-ngomong. Talking. Ngomong terus. talking, Bicara, bicara, talking, bicara, talking. bicara. After talking, Setelah bicara, I got tired. saya capek. My hand was Tangan paining saya pegel. and my neck was aching. Dan leher saya juga kaku. Then I said, no, Saya kata tidak. I cut the call. Saya matikan teleponnya. When I checked, Saya lihat itu, I had spoken for 3 hours. saya telepon sudah 3 Calling jam. Africa. Telepon ke Afrika. I said, no. Saya bilang I enggak. don't want to get excited. Saya Maybe nggak there mau was an terlalu error. semangat. Mungkin error ini kayaknya. I dialed the number again in Africa. I'm in America, in Baltimore, Maryland. Saya di Amerika, saya telepon ke Afrika ini. Then I called another number. Saya telepon nomor lain. The computer says, you have 8 minutes of calling time. Kamu punya waktu 8 menit. I talked Saya telepon for ngobrol 1 hour 1 jam and 15 minutes. 15 menit. I said, no, wait a minute. Gak mungkin, I sebentar, said, let me sebentar. try the third time. Tak coba lagi, When ketiga I kali. dialed the third time, Ketiga kalinya, you have 8 minutes of calling time. engkau cuma punya waktu 8 menit untuk telepon. Then I realized Saya baru the sadar. card has been anointed. Jadi kartu itu sudah diurapi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I used that card almost 3 months. Saya pakai kartu itu 3 bulan. 3 months. 3 bulan. And when I wanted, there's a visitor who came Jadi ada orang yang datang, and he wanted also to call Africa. He was from Nigeria. dia juga mau telepon ke Afrika, dia dari Nigeria. I said, I ran upstairs, I have a miracle card. Oh, saya punya kartu ini ajaib ini, kamu boleh pakai So kartu I saya. brought the card. He Terus called. saya kasih kartu saya, dia When he telepon. dialed, he called. Dia telepon kan? Few minutes, cut. Berapa menit kemudian, nggak sampai He said- 8 menit, mati. I said, no, bring. Kasih. I tried. The computer said, you have 0 minute of
your Dan time. waktu dicoba lagi, waktunya sudah habis tinggal 0. I went upstairs Saya naik ke loteng to pray. untuk berdoa. And the Holy Spirit told me, Dan Roh Kudus berkata, this was for you, mujizatnya untuknya, not for others. bukan untuk orang lain. It's not for a show. Bukan untuk It's pertunjukan, not for bragging. bukan untuk sombong. So it cut. Jadi mati. Just like the oil cut. Sama seperti minyak itu berhenti. I learned a lesson. I learned a lesson. Alan Ellison? I learned a lesson. Okay. Oh, saya belajar satu pelajaran. That when God Ketika Tuhan gives Waktu you Tuhan grace, memberi anugerah, you don't play with it. saudara nggak main-main sama You don't anugerah. abuse it. Saudara nggak You must menyia-nyiakan treasure anugerah. it. Saudara harus You don't brag around. menghargai You itu don't go off anugerah. showing off. Bukan sombong. So I learned my lesson. Saya pelajari sebuah pelajaran itu. Listen, people. Dengarkan saya. I came to realize Saya baru sadar that the anointing bahwa urapan can move anything. bisa menggerakkan apapun. Not only on our bodies, Bukan hanya tentang satu hal, but on anything. tapi tentang apapun itu. Anything. Apapun itu. Anything. Apapun. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. Do we have somebody here? You have a problem with hearing. Ada dari saudara yang masalah di pendengaran? Something is pressing on my whatever. Di dalam pendengaran saudara ada gangguan? Getting uncomfortable. The Holy Nggak. Spirit is pressing. You have a challenge with hearing? Ada persoalan dalam pendengaran? Just that. The rest I'll pray later. But you have a challenge with your hearing. Cuman satu aja yang masalah pendengaran. Yang lainnya nanti. Come, Maju, come, come, lady. maju. What's that? Oh, she has a daughter? 2 daughters. Saya punya anak 2 perempuan yang tuli dari lahir. The daughters are deaf. Are they here? Di sini enggak? Di sekolah minggu. Inside the school. Okay. I want somebody who is here. Yang di sini. After service, you can see me. We can maybe arrange to pray on the video. But I want somebody who is here Yang ada di sini. Nanti saya akan doakan. with a challenge with here. Come, come, Yang punya masalah come, telinga, maju. come. I don't know why the Holy Spirit is pressing this Saya nggak now. tahu kenapa kok dikasih tahu ini sekarang. There is an interjection. Come. Ayo, maju. Anybody else? Ada yang lagi yang lain? Hearing challenge. Masalah di pendengaran. Some people get scared. It's how will I go? Everyone has their thing. Semua kita mungkin punya masalah sendiri-sendiri. Okay. Wait, which one? Dua-duanya or one? Oh, this one. Okay. In the name of Jesus, Son of the living God, Dalam nama Yesus, I give you praise, Holy Spirit of God. aku berdoa I rebuke every Patahkan interjection setiap in the corridors penyumbatan of your hearing. dalam You pendengaran. foul spirit in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Get out of her ear. Loose in the name of Jesus, Son of the living God. I rebuke in the name of Jesus. Get off her senses. Get off in the name of Jesus. Get off in the name of Jesus. Loose her life. You foul spirit. Get off in the name of Jesus. Out of her corridors. Out of her senses. Out in the name of Jesus, Son of the living God. Block this one. Tutup yang sebelah kiri. Ya. Sudah dengar? Hello? Hello? Halo. Yes, Hello? I hear. Halo. Yes, I hear. Halo. Halo. Hallelujah. Haleluya. I know Indonesian. I know Indonesian. Some of you didn't believe. Now you're like, huh? I don't want to go. Now, when they begin to see this, that's when they say, I'm here also, I'm here also. That's Jadi- Indonesia. Jadi waktu satu sudah sembuh, Oh, God. semua saudara nanti mau maju baru How saja. long? How long? Berapa lama? Mungkin sudah 3-4 tahun ya. 4 years, 3 to 4 years. Yes, he had operating with one ear, and now this one has opened. Cuma dengar dari satu telinga saja selama 3 My tahun. God, my God, my God. Robert itu hari sampai di
She's been consulting and hasn't been getting Saya any sudah result berobat juga for sampai 3 years. US, Yeah. tapi tetap begitu. Yeah. She went to Ya, America kebetulan as well. ibu saya di sana. She went to America. She been dealing with different doctors, Dia- and still the problem could not. How much did it take for this ear to open? Berapa- How much time? Berapa waktu tadi perlu untuk sembuh? Berapa lama? How much time? Berapa lama? 1 menit. 1 minute. 1 menit. But America, where consulting doctors, Yeah. where spending money, consultation fee, and where in a minute, I tell you, just like that. Dia pergi ke Amerika, The Holy Spirit dokter changes semuanya dynamics. nggak berhasil. 1 menit sembuh dalam nama Yesus. You are happy? So, Jesus. Ibu bahagia? Hallelujah. I'm God happy. bless you. Tuhan Bless you. berkati Ibu. Give Jesus a hand Kita clap. tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Oh, there's somebody else? Come Terus over. ada lagi? Maju. Come on. I love God. That's the anointing. The Itu anointing moves in a second. The God of speed does things you can't believe. Urapan itu melakukan sesuatu yang saudara bahkan nggak In bisa percaya. Bogor, there's a pastor who had cancer stadium 4. Ada pastor yang punya kanker stadium 4, Healed. sembuh. Stadium 4. Stadium brain 4 cancer. di otaknya. She was about to go. Harusnya meninggal. With cancer, we've lost count. Tapi dengan kanker itu sudah hilang. Bile stones, we've lost count. Semuanya hilang sedemikian rupa. Bile stone, kidney stone, all those stones. Batu-batu ginjal, batu apapun yang ada di tubuhnya Lost hilang semua, count. sembuh semua. Which one? Dua-duanya? Ibu sakit di mana? On the left. Painful on the left side. Tutup mata, Bu. Holy Spirit of God, Kudus. I give you praise, Jesus. Because you are exalted everywhere we go. When we talk about your name, you show up. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I rebuke every pain in her ear. And I command pain, get out and go. Go in the name of Jesus. I rebuke every blockage and default. Get out, loose her ear. Out of her senses. Out of her ear corridors of here. From the upper roof and the lower roof and the baseline. Open in the name of Jesus, Son of the living God. My God. Hello? Okay, let's hold this. Block. Block this. Block this. You block for her. Block for her. Block for her. Hello? My God, my God. All right. Okay. Hello? 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 Jesus? 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 She has also another problem with the talking, Dia juga articulation. punya masalah I di just ngomongnya. discovered. Saya baru sadar. I command her speech to develop right now, articulation to adjust in the name of Jesus. Heavenly Father, perfect her articulation. Rebuke every weight on your tongue. Loosen your tongue. Give you the sense of articulation. Speech sense develop in Jesus' name. Hello? Jesus. 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 Hello. Hallelujah. Give Jesus a hand clap. You can take your seat. Rapalama. Rapalama.
masih sakit. Ya, kami jual masih masuk, masih sakit. For what? 4 months. Give Jesus a hand clap. Take a seat. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus, 4 bulan kesakitan. Now, I just wanted to show you one thing. Jadi saya mau kasih tahu saudara, We will pray after the service is closed. kita akan berdoa setelah ini. I know a bunch of you have issues and you're scared of coming out. Dan saya tahu bahwa mungkin ada dari saudara yang takut That maju. is the Indonesians. Dan itu orang Indonesia. They say, I will go later. Nanti saya maju ke terakhir So, saja. after we've closed, Jadi setelah kita tutup, let me just close with a few remarks. dan saya akan tutup dengan ini. Let me tell you this. Saya mau cerita, God Tuhan can move anything. bisa memindahkan apapun. God can change anything. Tuhan bisa merubah apapun. God doesn't need process. Tuhan itu tidak membutuhkan In a proses. second, Dalam instan in 1 waktu, minute, dalam 1 menit, things can change. semua bisa berubah. Some of you, Berapa dari you saudara, spend time looking for jobs saudara sudah meluangkan banyak waktu untuk cari for so kerja. long. Sudah sekian lama. Yet within 1 minute, Tetapi dalam waktu 1 God can menit, sort you. Tuhan bisa menyelesaikan itu. What God is requiring of you and me Dan yang dibutuhkan kita lakukan adalah is your attention. Perhatian kita. Your attention. Perhatian kita. Your attention. Perhatian She kita. went to America. Jadi dia pergi ke Amerika. She changed the doctors. Jadi pergi ke dokter-dokter And lain. the ear could not Dan telinganya nggak bisa sembuh. spend money, Menghabiskan uang, time, waktu, but still it could not work. tetapi nggak ada In hasil. 1 minute, Dalam 1 menit, Jesus sorts it out. Yesus menyelesaikan The semuanya. whole thing is Jadi semuanya ini adalah everything you want apapun yang saudara mau is in Jesus' hand. ada di dalam tangan Yesus. He just wants your attention. Dia ingin atensi saudara, Your attention. perhatian saudara, Your attention. perhatian saudara. When you go to bed, Jadi ketika saudara can istirahat, you talk to him? bisa nggak ngobrol sama Tuhan? When you rise up, Ketika saudara you bangun, just walk out of the house and go work. saudara langsung pergi keluar rumah. Whose oxygen do you have? Jadi oksigennya saudara itu Who punya gives you siapa? oxygen? Siapa yang kasih saudara Who gives you nafas? energy? Siapa yang kasih saudara Who energi? protects you amidst motorcycles? Siapa yang melindungi saudara dari naik sepeda motor? Hallelujah. Haleluya. Who protects your heel? Siapa yang melindungi kaki saudara? When you put on shoes, they usually lose shape here. Waktu saudara pakai sepatu di belakang tumit ini, But some of you are 60 years, 40 years, 50 years, and still you've never lost. I don't see you walk like this. dan mungkin saya nggak lihat saudara jalan pincang-pincang. Who puts a layer every day Tapi siapa yang meletakkan on your heel? perlindungan di tumit saudara? I'm trying to learn Bahasa. Saya mau belajar bahasa. Bahasa language is not easy. Bahasa Indo tidak mudah. I like when you're talking, you say, Prokocara pintu, ada pintu, ada anjing, kuncing, ada pintu pertama protaya, ada pintu. You know, I like it. I'm trying to learn. Nah, dia mau belajar bahasa Indonesia ya kayak gitu jadinya. But Tapi when you begin to speak, some of you speak very fast, and the tongue runs. waktu saudara ngomong cepat sekali, itu lidah saudara lari gitu. Who protects your tongue? The tongue is in the middle, surrounded with the teeth. Who protects that tongue not to be bitten? by Sekarang teeth? siapa yang melindungi lidah saudara supaya nggak kegigit sama gigi saudara? You talk from morning to sunset. Saudara ngomong dari pagi sampai malam, You still have your tongue. tapi saudara tetap After punya 60 years. lidah setelah sekian puluh You- tahun. the tongue dodges the teeth. Lidah saudara itu menghindari Who gigitan gives gigi. it the art of dodging the teeth? Siapa yang kasih tahu lidah saudara supaya nggak copot? Listen, people. Dengarkan, God Tuhan is the one protecting you. yang melindungi saudara. God Tuhan is the one. yang Tuhan is the one giving you breath. yang memberi saudara nafas. God is the one giving you chance Tuhan yang beri saudara to kesempatan face another day. untuk bisa lihat hari see berikutnya. another sun. Untuk melihat matahari lagi. Today, Hari ini some didn't wake up. nggak ada, mungkin ada hari ini yang nggak bangun lagi. Some are gone today. Hari ini ada yang But God says no. nggak Stay. selamat. Tapi untuk He saudara, gives you another chance. Tuhan beri Let's kesempatan. trust God. Biarlah kita percaya sama Tuhan. Let's acknowledge that He is real. Kita sadar bahwa itu karya In Tuhan. the night before you go to bed, Di malam hari sebelum tidur, talk to Him. ngobrol sama Tuhan. Talk to Him. Ngobrol sama Tuhan. Let Him know. Thank you for the day. Even if you make one sentence. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun cuma satu kalimat. And God say, oh, okay. You have me on your mind. That's it. Dan- Let God fill you.
Dan Tuhan berkata, oh kamu ingat aku. Biarkan Tuhan yang mengisi hidup saudara. Let me wind up here. Biarkan saya selesai di sini. God wants to show you Tuhan mau menunjukkan that whatever it's taking your time, bahwa apapun yang menghabiskan waktu saudara. you wake up working so much. Dan tadi saudara bangun bekerja terus. It's all in Jesus' hand. Semua itu di tangan Yesus. It's in Jesus' hand. Semua di tangan Yesus. He's the light. Dia adalah cahaya. He's the light. Dia adalah terang. He's the light. Dia adalah cahaya. God just wanted to show you Tuhan mau menunjukkan saudara that there is an anointing bahwa ada urapan Tuhan di sini. that can sort what's been bothering you for years in a 1 minute. Yang telah mengganggu saudara sekian waktu dalam waktu 1 menit selesai. Cancer, Kanker, biostone. batu ginjal. We have so many videos Banyak sekali video-video showing that. yang menunjukkan But God kesembuhan. has healed people. Tapi Tuhan telah Every menyembuhkan. day. Setiap Every hari, day. setiap Every hari, day. setiap hari, Every day. setiap hari, Every day. setiap hari. Some of you, your parents Mungkin dari saudara mandul, are sick. mungkin ada dari saudara sakit, Some of you, yourself, your mother, your father, Mungkin- your brothers, your sisters, your daughters, mungkin keluarga saudara they are in a bad condition. sedang ada dalam kondisi yang buruk. Give God a chance. Kasih Tuhan kesempatan, Come closer to Jesus. datang kepada Embrace Yesus Jesus. dan hampiri Tuhan. He's a God of speed. Dia adalah Tuhan kecepatan, He will surprise you. dia akan mengejutkan saudara. Give him your life, Beri hidupmu, your heart. hatimu, God bless you. dan Tuhan memberkati kita.